अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब, जिस वक्त पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन अहमद रजा कसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान और घर की खवातीन के हमरा एक शादी की तकरीब से वापसी पर शादमान कॉलोनी लाहौर से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी पर मुसल्लह हमला आवरों की तरफ से गोलियों की बौछार कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कत्ल की FIR उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर के थाना इचरा में लिखवाई जाएगी और फिर इसी मुकदमे में भुट्टो को फांसी भी हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीउर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी। रिपोर्ट तो मंजर आम पर ना आ सकी, लेकिन अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिले दफ्तर कर दिया गया कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। मगर फिर 5 जुलाई 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और चूंकि भुट्टो मुल्क के वजीर आजम थे और उन पर बराह रास्त कोई चार्ज भी नहीं था, यही वजह थी कि भुट्टो को कमोबेश 7 बार घर में नजरबंद भी कर दिया गया। मगर फिर इंतजामिया ने भुट्टो के खिलाफ केसेस ढूंढने शुरू किए। फौजी हुकूमत ने केस ढूंढने की इब्तिदा भुट्टो की बनाई हुई पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबैना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश शुरू करते हुए केस ढूंढने के मामलात FIA के हवाले कर दिए। FIA को यह मौका मार्च 1975 में उस वक्त मिला कि जब एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है। और फिर इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी कि मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुताल्लिक तफ्तीश हुई और दोनों को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिर 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फिकार अली तूर के सामने इन दोनों एहलकारों ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ कर गए। ये तमाम लोग मुल्जिमान में शामिल थे, लेकिन बाद में ये सब बादामाफ गवाह बन गए। साथ ही FSF के सरबरा मसूद महमूद, जो कि मार्शल लॉ के बाद कैद में थे, भुट्टो के खिलाफ बादामाफ गवाह बन गए और यूं जुल्फिकार अली भुट्टो को इस केस में 3 सितंबर 1977 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 10 रोज बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया। मगर फिर 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान होने के बावजूद केस लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया गया और फिर वक्त ने यह भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनी, बाकायदा विटनेस बॉक्स बनाए गए। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल होता है और 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट के 5 जज अपने फैसले में यह करार देते हैं कि शवाहिद की मौजूदगी में यह बात साबित होती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि जहां 7 रुकनी बेंच ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुनाते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ताएदार पर लटकाने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, ये तारीख बताने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि जबरदस्ती के केसेस में हमेशा के लिए जेल में रखना मुश्किल हो जाता है। राना सनाउल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि जब केस बनाने पड़े तो फिर 15 किलो हीरोइन डालकर भी केस बना लिए जाते हैं और जेल में भी रखा जाता है। मगर वो आज भी यही बात कर रहे हैं कि जेल में रखना पड़ा तो केसेस बना लिए जाएंगे। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। सियासी कैदी, बेबुनियाद मुकदमात, काल कोठरी, तवील सजाएं हमारी सियासी तारीख का अलमिया है। हालिया तारीख का नया बाब कैदी नंबर 804 है। बकौल वकील साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कम बेश 100 से जायद मुकदमात दर्ज हैं।
اور 30 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پر اداروں کے اعتماد، بات چیت اور سیاست کے تمام دروازے بند ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، معاملات طے کرتے ہیں۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوگی۔ بھٹو صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اخبار تک نہیں دیے گئے۔ ایک دن بھٹو کے وکیل یایا بختیار ملنے آئے تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ خبریں کیا ہیں، اخبار نہیں مل رہے۔ وہ بولے کہ خبریں تو یہ ہیں کہ آپ کو جیل میں مشروب مغرب خوب مل رہا ہے۔ وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مسکرا کر جیلر کی طرف دیکھا اور کہا، حیرت ہے یہ پھر بھی مجھے نہیں دیتا۔ خبروں اور خبروں کے پیچھے کی کہانیوں کے تضاد سیاست کی پرانی روایات کا حصہ ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف مفاہمت اور اچھا تاثر دینے کا کمال مہارت رکھتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے اس سے زیادہ خوشائند بات کیا ہوگی کہ ملک کی ایک بڑی جماعت پر مذاکرات کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش سیاست کا ایک پہلو ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس کا تذکرہ وزیر اعظم کے 9 منتخب مشیر رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو اندر رکھا جائے، مقدمات تو بنائے جا سکتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک کیس رہ گیا جس پہ ان کی سزا ہے، کوئی گرفتاری ہے ان کی؟ ویسے پرسوں اس کا فیصلہ آنا ہے، تو یہ اگر ضمانت ہوئی تو وہ تو باہر آ جائیں گے۔ کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے، اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ ارادہ آپ کا ان کو اندر رکھنے کا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ارادہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اس انتشار کو، اس افراتفری کو جو ہے وہ پھیلنے دیں؟ حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ اسے جو ہے وہ جتنی دیر بھی پابند رکھا جا سکے اسے رکھے۔ ایک طرف مشیر صاحب کہتے ہیں حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ جتنی دیر پابند سلاسل رکھا جا سکے رکھا جائے، ارادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری از آفرنگ پیس ٹاکس۔ حکومت کی جانب سے پیشکش کی سنجیدگی، لیکن اس کا ایک پس منظر ضرور ہے۔ جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہونے چاہیے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو۔ عدلیہ کے سامنے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی، ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو، ہم کیوں بات کریں؟ بھئی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، وہ دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گرد رہیں گے، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔